Église spirituelle de Jésus. Une église qui fait la différence. Une église qui n'a que pour objectif rendre gloire à Dieu et avoir la vie éternelle. Basée par la foi en Jésus-Christ et dirigée par le Saint-Esprit, l'église spirituelle de Jésus a une doctrine originale, une doctrine qui ne tient pas compte de l'évolution du monde et qui ne tient pas compte de tout ce qui se passe avec l'évolution ou la découverte scientifique. Et pour permettre à ces adeptes de ne pas être tourmentés par les fausses prophéties de la dernière temps, avec ça, pas de commentaires, découvrons ensemble. Mwamini.
Mimi nashuhudia mbele ya kanisa. Ule muda wa Roho Mtakatifu alingana na furaha. Mambo ya zamani yanafanya nini? Anakuwa sasa anafanana na ule. Ese Yesu alikuwa mwanaka mpaka wa bishirani. Kama inapita hivi, basi wewe unakwenda kujifunguzia bila hivi. Sasa wewe mkasikia unaonekana na kusumulia kaje kwa ndo na nyongo. Mungu ibashiriwe na kanisa hili. Usikuhubiri watu ngapi? Kanisa kama uliweka msuri kuchika. Ile msuri itakuwa boka. Hii kanisa tunatembea na mimi natembea na wazungu. Mimi nasema English, mimi najua Kifaransa kama mchungaji. Ana nasema English, mimi nasikia anataka kusema na mwangalia kwa midomo. Kama nasema na mwangalia kwa midomo. Anataka kusema. Na mimi nasema, angalia. Tulishoo wengine mkuita kuna nini? Nani dimanche? Mercredi. Jeudi. Kwa mercredi ndio tulienda kukuta. Tunashuka. Tunashuka mwita tengana. Tunafika mwingine. Mimi naangalia mzungu kwa jioni anaanza kutembea anaanza kufika. Tunapanda nayo kwa mwaka wa kitano. Tunasumbulia mmoja sasa wewe tena mwangalia kwa bwana. Alipata awaya funzo. Sema mwangalia mara close. Naanza mimi naanza sema bwana wewe unikasikia roho hapa. Nina kwa vitesse. Unaona njia kipushi mama juu sana mimi nakuwa msamveni. Sio kusema tufina haraka haraka mambo fanye nini? Ishi. Mbanduku yangu kanisa yetu ni kanisa Yesu Mungu mtakatifu. Ile kanisa Mungu anatupatia shehe ndio kutosha kubutumwa kuliko kufungiwa mambo ya bizazi yetu, mambo ya majamaa yetu. Mbele tunakuwa sasa ndani ya kanisa tunapata ile Roho Mtakatifu, roho ya ushindi, roho ya uhuru. Inakuwa sawa mtu wote alikuwa amefungwa abakia sasa na salama. Mekamo ngamo mashimango ndugu yangu. Ndio pale mnaona huko pale bujito hata kwa na furaha toka mwili vipi. Dunia na mambo yake ibakilie. Kama unakuwa ndani ya kanisa upokee Roho Mtakatifu, ndugu yangu, utakuwa sasa mtu wa sasa. Na mambo yote sasa ukapata mateso haya. Usipopata mateso haya. Ukakula haya. Usipokula haya. Na siku nafanya nini inapita. Itakuwa mtenda gozi. Jua nini ndugu yangu, kanisa vizuri zaidi. Hamu yaonaka banduku au bina C'est le premier jour de tout le monde, avant que les prophètes aient fait 3 jours. C'est tout le monde qui est monté. Et là, nous avons la place principale, appelée chez nous. C'est là qu'il y a les prières, toutes ces choses se passent. Vers le fond, il y a des prophètes en train de prier sur les gens. Et là, il y a toute tendance confondue. Et c'est la préparation et toute autre chose. Le pasteur et tout le monde en pleine préparation. Les maisonnettes et certaines causeries confidentielles. C'est fait autour des pasteurs. Et tout ce qu'il y a comme nourriture doit se passer ensemble. C'est pourquoi tout est organisé et tout est comptabilisé. Comme vous voyez, les gens de cuisine en train de préparer, ils vont le faire pour tout le monde. Il n'y a personne qui va manger ce qu'il a amené seul, seulement ce qu'il va préparer en communauté. Et comme c'est le début et tout se passe dans des préparations, vous voyez qu'il y a ceux qui se présentent en train de construire des tentes. C'est la mobilisation en général. Tous les jeunes en train de fabriquer ou bien de construire comment se protéger.
ce qui se passe ici. Comme c'est presque le premier jour, tout le monde est en train de faire. C'est la construction des tentes pour se réfugier les gens. Parce qu'ici, pratiquement, il fait très froid. Et en tout cas, il y a beaucoup de courant d'air. Donc c'est ce qui se passe. C'est comme vous pouvez le voir, on est sur la montagne. Et la ville est restée trop loin. Trop loin. Et c'est ici que les gens se réfugient en pleine prière. Ça, c'est la préparation de la nourriture commune qui est utilisée par tout le monde. Comme on l'a dit précédemment, il n'y a personne qui peut manger seul ce qu'il a amené. Et là, on a des gens bien préparés, bien choisis pour faire ces travaux. Ça, c'est le moment de la prière où tout le monde vient se rassembler encore au lieu que j'ai dit chercher. Et tout le temps, il y a un moment de prédication. Là, tout le monde est assis par terre, suivant la prédication qui est dite. Fungula kitabu yako ile Yohana wa kwanza chapitre yake ya kwanza verset 5 na 10 na 10. Tawezi kusoma. Tubala mundienda mukalenga wetu Yesu Kristo mukanda wa Yona mu juhumile jihadi ya. Tubala ku mukanda wa Yona kumujiji. Tubala mundienda mukalenga Yesu. Tuzambi ni atukuikidile mibi yetu vitu amutondela hii. Mungu atafunika, atatosha zambi ya ule muntu ula tatu. Ula na yongo. Salama yenu? Ya pastori bangu, tutubu mzuri. Salama yenu? Iwe. Mukole kwa Mashia Yesu. Mukole. Mukole. Mukole kwa Mashia Yesu. Muje mwako tuzumila. Mukole kwa Mashia Yesu. Mukole. Mukole. Mukole kwa Mashia
Voilà, il est maintenant 16h, c'est le temps que les gens peuvent boire. C'est la liberté pour boire quand même la nourriture. Il y a encore ordre à suivre. Comme vous pouvez le voir, c'est une préparation complète car il est déjà temps. Les gens peuvent boire et manger. Si il y avait une liberté de la nourriture, chacun devrait prendre directement sa propre nourriture. Comme il y a une organisation, hélas, ils doivent attendre l'ordre. Comme vous le voyez, il n'y a que les gobelets qui circulent. Même chez les mamans, même problème, c'est la liberté. Voilà les mamans en attente. Ils ont déjà bu de l'eau quand même. Dorcas kuiwa huku na wewe. Hey, kazi yako. Et voilà, nous avons les mamans de la Zambie et d'autres venant du Kasaï occidental. Sont tous là. Pendant ce temps, il y a une équipe de pasteurs en train de travailler en retrait, comme vous le voyez là-bas. Et il y en a endormi. Et c'est le représentant en pleine préparation. Et pendant cette attente, le pasteur trésorier lui-même, il est là prêt pour contrôler les situations. Et quand c'est le matin, il y a une raison. Et pendant ce temps, il y a ceux qui restent en train d'attendre comme c'est le matin. Et bien sûr, il fait très froid ici. Eh bien, comme vous attendez, il y a ceux qui sont en train d'entonner quelques chansons, quelques raisons.
appelant le bon Dieu d'intervenir pendant que les pasteurs sont en train de prier. Préparer aussi dans sa place. C'est le matin. Et là, on a le pasteur trésorier dans la prédication à midi. Point soleil. Mana! Sini mana ile ya mjangwa? Mungu na sababu mbio mbio. Sasa bana mipa ile mana ya mjangwa. Ile sababu pastor banaanza kumshauri. Banafunga zao. Msikie, kwa Mungu anasema. Ni mana iliwapata ndani ya nyumba yenu. Ili mlianza kusema turudie Egypt. Ili mlianza kulilia sema turudie Egypt. Njoo sauti ya Mungu. Ni mana ile wanawalisha, ni ile sasa inapata kuleta uzima ndani ya mioyo yenu. Inapata kumikankamisha katika safari. Perseverance. Imani. Kupersevere munjia ya Mungu. Kunataka nini? Imani. Imani. Mashamba tulianza kwenye mpaka 4 fois. Na busubuhi wote. Et ce midi, c'est l'heure de la prière. Salama kwetu. Akasema wende mkazalane. Uyarishe udongo au ulimwengu. Na akampatia amri. Salama kwetu. Ndio. Akampatia amri. Ili mambo yetu ya damu. Na sisi vile vile ni wakati wiki zote ya kanisa la Yesu Roho Mtakatifu. Kama ukisoma kwa kitabu ya Efeso, kuna moja inasema uko mwenyewe kuchimua vile Mungu alikuchafua au utashindwa kulia kabla ya Mungu. Na shuka mbio. Na tunataka mambo ya watoto, ninasema mtoto wa ndani utashika stali ile wakati huu. Salama kwetu. Ndio. Kama hata kitabu ya Samuel. Et c'est pendant la prédication. Et tout se passe toujours à côté du feu. Je prénomme encore là au-dessus du chef. Na ilikuwa wakati ulipotimia
Hana akapata mimba, akazaa mtoto mwanamume, akaita jina lake Samueli, akisema, kwa sababu nimemuomba kwa Bwana. Kisha mtu yule Elikana na jamaa yake, kisha nitamupeleka ili atokee mbele ya Bwana na kukaa kule siku zote. Na Elikana mume wake alimwambia, ufanye yaliyo mema kwa macho yako, ngoja hata utakapokwisha kumwachisha maziwa. Bwana atimize tu neno lake. Basi mwanamke akakaa, akanyonyesha mwana wake mpaka alipo watatu, na efa moja ya unga na chupa cha mvinyo, akamuleta kwa nyumba ya Bwana kwa Shilo na mtoto mchanga. Wakachinja ng'ombe, wakaleta mtoto kwa Eli, naye akasema, Bwana wangu, kama roho yako inavyoishi, bwana wangu, mimi ni mwanamke yule aliyesimama hapa kando yako na kwa maombi yangu niliyomuomba. Bala mukanda wa Samuel wa kumudilu chapitre 2 wa kumudilu kubangila kukanu kama kumyabidi mutu wa mukandiri tuambile nu kumudinda mukalenga Yesu kuledi bo kwa Samuel la makumyabidi ana wakimitadifu hakakum ya Samuel wakambane walubwa nakamulomba kwenda Haleluya. Amen. Wakati nitimiza Samuel hata jina ya mama yake. Et aujourd'hui, c'est le 3e jour. Pour tout le monde, bien sûr, les prophètes et les grands pasteurs étaient là bien avant. Aujourd'hui, on dirait le 7e jour. Et c'est lui qui a la prédication aujourd'hui, le 3e jour, sur le présent temps de la province du Kasaï oriental, pasteur Ejua, qui est à la prédication. Pendant ce temps, tout le monde a laissé leurs travaux pour venir assister d'abord à la prédication, parce que c'est par là que Dieu nous parle aussi. Mtazame mtoto ule kama mnamtosha kumziba mama. Hapo ni miaka mingi. Alituma mtoto kidogo ule anampeleka kwa kanisa. Akuseme mimi nilikuwa na bezo ya mtoto, huyu mtoto ndiye ndani. Salama kwetu. Yue. Nauliza babani. Wakati uko na mimba unazala mtoto anaelea wakati ile ya kumpeleka kwa kanisa. Uko na sauti gani? Mnapeleka kumbele ya kanisa au kumbele ya Mungu? Nani anajua? Mama mwenyewe ndio bejaba, mama mbele kuzana. Mnasemaga nini? Kama wanaanza kutulijia. Tuko question wanaulizaka. Wanaulizana je? Wanasemaga mbele ya Mungu. Anala pepe analekana na Mungu. Baba nani? Pastor, munakubali kumupa mtoto huyu kwa ajili ya kumtumikia Bwana Yesu? Haleluya. Amen. Munakubali kuamini Yesu, kwa yeye kuamini Yesu wakati atapokuwa mtu mzima? Ndio. Salama kwetu. Ndio. Amwe Mungu anapeleka watoto kwenye kwa kanisa bila malaka. Anamu ni mafingo. Ni mafingo munene kama utimize ile sauti sana. Sana. Salama kwetu. Kama utimize amri ya Mungu ya kwanza inasema cha kama ushikwa na Mungu mwingine. Salama kwetu. Toka na Mungu mwingine. Bali tofautisha na Mungu mwingine vile wako naenda kuibaba. Ndio wale watu wanapenda dunia, hai wanapenda ulimwengu na mambo yao. Na tamaa ya dunia. Ndio wanakataa kupeleka. Watendo baba mayani nyingine au ya kilonda ntumbu au anakuwa na Mungu mwingine. Anafuchika mtoto kumadawa yake. Alafu wako mtoto ndio nini ampeleke kwa kanisa. Salama kwetu. Vile ndugu yako mwanamke peleka. Salama kwetu. Hata tukiseme mwanamke salama kwetu. Watoto wako kufunza mambo ya Mungu. Toka na kumea mkadili ya Mungu.
ndani ya kanisa Yesu Mungu zake. Haleluya. Amen. Na sisi tunamata watoto tunabacha ngambo kando ya dunia. Salama kwenu. Mtoto ana mpango ya Mungu. Kisha mtoto atatomboka. Kama tukiangalia kitabu ya Mungu inasema kwamba upende Mungu wako na moyo wako wote na vitu vyako vyote. Alafu mtoto ni kama nyumba yako. Ndio ndio mpeleke kanisa. Salama. Salama kwenu. Mtoto anaenda kupanda madawa. Ile madawa atapanda, anaweza kukua, anaweza kufanya mambo mtu, anakupeleka juu anasema apate fedha. Salama kwenu. Et c'est pendant la prière, les gens de la cuisine continuent à travailler. Car juste après ici, ils seront en mesure de servir les enfants. Mam. Par ça, tous les endroits sont vidés. Il n'y a personne encore à côté. Tout le monde prêt pour la prière. Et là, vous pouvez voir, c'est vraiment, ça désire être là. Malheur à ceux qui ne sont pas venus, car ils ne peuvent pas revivre ce qu'on est en train de vivre ici. Vous pouvez voir, tout est vide, toutes les habitations reconstruites ici. Il reste seulement des draps, des livres bien sûr. Ah oui. Mtu wa mukani walubo abana ibaleli bambo. Walubo abana ibaleli bambo. Mambo ya watoto na wazazi yao. Salama watoto. Salama watoto. Ndiyo. Verso kumudili. Bana imikila ibaleli beno mumukalenge. Kwa bwalwebu udi wakane. Ibidi. No. Jana ajiuliza sana. Sema nguvu watu wasi. Semeko magoti. Sema. Salama kweli? Iwe. Tulijibu sawa? Ndiyo. Watoto tulijibu sawa? Ndiyo. Niko nashimia wenyewe wazazi. Aneni mimi naona mko naenda paka msoko mmoja kwenda kuuza manguo yenyewe ya mwaka chana, mfanya kwa chana. Salama watoto? Iwe. Babi, niko nasikia. Wasema upate kisturi. Kuongoka wazazi wale. Baba na mama jua. Nasikia kwa mimi. Kwa na furaha katika dunia hii baba. Niko nasikia. Niko natomboka. Maisha yako kutoka mfupi. Haleluya. Hata wanawake wengine wasio kukaa kwa mama yao. Mama atafunga kusema mtoto kushika pande. Unakuwa tombosha. Là, ce sont ceux qui viennent des robinets. Avant d'entrer dans le camp, ils doivent être sanctifiés. Et comme vous les voyez, ils sont réunis là-bas. Watu vingi salama kweli wakati sisi tunarudia tunaenda na bado kufa
Salama. Kuamini salama kwetu. Kuamini ile mpaka wanakubatiza pale. Ile mpaka wanakubatiza pale. Mungu Yesu. Pata. Kizima okolewa. Okovu. Yesu. Hapana kwa sema mpaka mimi kwa mkubwa, ninaomba. No. Uli upate namna kuishi kwa dunia hata wanaume hata wanawake. Salama kwetu. Amen. Haleluya. Amen. Kweli. Ninaona hapa watu salama kweli. Patwa kusengelela Ujimile kudi Yesu Walwa mukweto mpinje Lwa mpinje Numwita busha mpinje Lwa mpinje Numwita busha mpinje Wakavamo kakale Walukeka tataka Upinane kudi Yesu Walwa mukweto mpinje Lwa mpinje Numwita busha mpinje Lwa mpinje Numwita busha mpinje Yesu nako sangishe kukebichi ngachinto Ubetole basatana kwikadina bobwa Lwa mpinje Numwita busha mpinje Mtekesha moyo webe Yesu di mukuswe Nakubeshe luselwande Udi mulame mwembe Wataomba Mungu wa papanji kudani. Bata wewe jina yako nani? Wewe. Nintendo ataomba Mungu na pasteur. La prédication vient de se terminer. Comme vous avez entendu, le thème était consacré sur les enfants. Maintenant, les chants, après les chants, seront suivis par prière.
Tija nzambi wetu jakutubikila. Bantu munore, bantu kusile, Tija nzambi wetu jakutubikila. Et pendant ce temps, même les gens de la cuisine dansaient aussi. Oh, quelle ambiance, mon Dieu! Il fallait être là. C'est comme ça.
magonjwa ile unaishi baba Mungu yale mwovu shetani haiwezi wafanya kitu hata kimoja baba Mungu. Kwa sababu watoto hawa ni kanisa ya kesho baba Mungu. Hawa watoto baba Mungu washikwe baba Mungu, mudistraction baba Mungu, weke sauti yako ndani yao baba Mungu. Weke mkivula kijila kwa magonjwa ya lufu baba Mungu isiwezi kuwapata hata mara moja baba Mungu. Ni pale baba Mungu mimi natia tena wa vijana baba Mungu, hata wabiti ndani ya mikononi yako baba Mungu. Kwa mariage baba Mungu, mariage baba Mungu, wakutumikiana kazi ndani ya Kristo Somo Mtakatifu baba Mungu. Na wanamke baba Mungu. Hivi baba Mungu kama yote napita na sabishi mfupi. Tatu wani mgelengo wani mfupi wa juu na wabulaba. Manu wakutufikisha mwabeu wantentu bwa kusamba kena, ani bwa kukulomba mfupi wa juu no bulaba. Ni ba santi bete ba pasien bete bwa tyana mwabeu bwa kunseka ni tetu bwa tukale di mwe mfupi wa juu. Di kushaka ni saka muntu machansi mfupi wa juu no bulaba. Manu wakatunana, wakafuka muntu buchifwani dijitu cha kutedeshe mfupi. Muntu wakabenga ditabuja wakanyisha mbijima anbwa byenzi bikalibi lelu wanda yishia bana bete bale mani bakaje bele dibo mekwetu muntu mwa chance ya mukaleenge bakutuvije ya mushika mukolo lifasiri wetu mukaleenge ya tusaka bana bete katika di bumu nyama pini lungenyi tutemikile mikiji ya mkalenga ni musiri wetu Yesu Kristo nzambi twasikirira mfumu bwa bwa uri mumanyi wa kutuha chikondo chakane lakini tumona mukera na Yesu Kristo akaba kone bwa bwa kuni kindi nani chimwana wa kuvuruka kwa tumona bana be tikale munju mali mako namba kwa kwa masama indufu kabiuchi wa manyi mungu ali mungu chimwana ndani kwa bana abu sikaba funashi iyo mkalenga bya sama kukadibe jukira kuru bwa bwa nzambi wa mbilia hashisha kabidi jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe hapa duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tulivyosamehe waliokosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe maovu, kwa maana ufalme ni wako na uwezo na utukufu hata milele. Amen. Jina lako usituache kushindwa na vishawishi, lakini katika maovu, kwa maana ufalme ni wako na uwezo na utukufu hata milele. Amen. 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 Comme vous voyez là, comme aujourd'hui c'est la journée on a prié pour les enfants. Alors le pasteur est en train de prier pour les enfants. Ikalala vyenu bazazi mama keye banasha kuyenga mpango munene hapa me kuku bangombe pale inji beko natafuta kupomana ile lupango banakombana na mpango ile we ngombe mwana resure kupasura kwa mpango ile me banamupika anaenda kuanguka lakini mama moya mweye ndio watoto wenyewe mnasema watoto wetu bashiteswa pale mama mwana wewe mtoto yake akamupa ngomba banamfokea nguvu sana bale baba naleta ile mamalari kuko batoto yenu ni paka mwewe ni watoto bale bako na uwaka batoto yenu ni paka mwewe benye batoto amupende kuongopa Mungu amupende kuongopa beko msura si wasabia wazazi tena me hapa batoto kiloko kama mwe ambachunde mzuri ile ni mambo ya Mungu sisi tuko nafanya kazi hapa Mungu anasema hivi ndio kama tunaombea watoto Mungu wewe nenda kuna unaanza pasura mbango unakamata mtoto yako unamtoa Comme c'est le rythme, selon la doctrine dans l'Écriture de Jésus, pour prier pour un groupe d'enfants comme ça, nous disons, on doit les encercler, on va les mettre dans la clôture, c'est-à-dire notre clôture, d'habitude, notre forme avec de l'eau. La prière et c'est bien et voilà c'est la prière par le président pas le président mais le représentant de l'église. Il y a le pasteur Eshiva qui est à côté, il y a le pasteur de Natagasia à côté aussi.
chanzo hicho cha bukoni hamitu ya banda niwo nzambi wanyu basungile ubulile mvita leo mkalengo wachiri wakampeshe bukokeshe wakambagini hajuka mvita munda mwa ekelezia ubandisha nzambi wachenda kwa mkulu wakambagini mkalenga zini borbo kushika wakamba nibikire dinjangi michishire misango mwanda mutekete wa masara ya mujuru ofweka bakulana mvita ni bena habula ba ngingamba no mujuru ya Kristo Yesu wewe nzambi uwekeshe masara ya mujuru wala mvita ni bena kuna betu ni bena kuna beba kabiki nzambi yenze bomu kwamba mujuru ya Kristo masara ya mujuru ofweka unani masara sana kana itabusha mabukumbashe bore bomu kamba mujuru ya Kristo Yesu nzambi bimenye ndi byadipekeshe byabasho bimene kubahika beba bore mu bajibana bajibana Yehowa butumita busho mo kwekesha masara ya mujuru bora nanzike na masara ya kula bajero mo kutekesha enze nukumujiri ya Kristo Yesu nzambi tatu mu masara ya mujuru nanzike masara ya kula enze nukubo kumba shimole yobigiye bo mwakamba mujiri ya Yesu Kristo Yehowa nzambi wabutumbi basangisho balame mukale mubatane nose bafuluse keke shaku mpale kubuji samu ya Kristo Yesu mukalenga amen amen nzambi nanda mujiri ya Kristo Yesu. Et après la prière, tout le monde regagne les places respectives, ceux qui avaient fait les travaux, qui avaient des travaux en cours, quoi. On continuait à refaire. Le dimanche, on a été ici. Qu'est-ce que vous constatez? Quelle est votre appréciation? Non, le travail a été vraiment bon. J'apprécie ce qu'on vient de faire. Je compte et même après 2 ans. Prochainement, qu'on puisse faire encore la même chose. Oui, Simeon, comment c'était juste aussi? Tu es ici maintenant. Qu'est-ce que tu as vu? Awazi nini prochainement utaweza kuachilia? Simeon. Maanake mulima. Sema hapa na wewe. Unaona je? Kikuje. Unaona je? Sema nguvu kushikia. C'est le matin. Dieu merci. Une autre journée. Et c'est la levée du soleil. Et comme il fait très froid ici, il faudrait que tout le monde se met à côté du feu, autour du feu. Jambo, nije? Tubamembela abo batu mabimbo toto. Biak. Mambo. Sasa hapa ndo kama moyen ndio kuisha kwa nyumba. C'est autour du feu. C'est vraiment dans ce cage. Tout le monde autour du feu. Mambo dia. Oh. Afu mnota moto nini? Hapa. Iko gratuit wewe, atuka nini? Force. Sasa mimi shiiwe kile inaota moto inafugisha mbele. Frador moya force inakuya. Unaanza kujaji. C'est vrai. C'est pourquoi na bakuba bote pa kumoto. Pa kumoto. Mimi shiiwe kile inaota moto. Auyua. Mimi shiiwe. Adule mmoja ngapi?
Apate kumbariki. Amen. Mungu ambariki. Amen. Haleluya. Mungu asifiwe. Mbele tuombeni Mungu wetu mkalenga ni zandu wetu sirikumpala kwetu tutumbishikini yebagachishila mkalenga kwena mkwabo wakwimene buwe wana leye badi malelela wa hatwa umvo mkalenga wetu katusesu kujabona nasira bakaji karitu mikile meye ba juu niko pasteur juu niko evangeliste juu niko mwalimu au niko mtu fulani juu acheko kuonekana kuyua hapana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tunafika hapa ni juu ya sisi tusikie, tufungule masikio yetu kabisa kabisa, tuone kama Mungu ule tunaamini ni wa kweli au hapana, na atakuwa wa kweli munini, atakuwa wa kweli kama yeye tunafuata mashauri yake. Mashauri yake itatoka wapi? Itatoka mpaka kitabu ya Mungu. Enfin, aujourd'hui c'est samedi. Pratiquement c'est le dernier jour. Parce que demain dimanche, on doit aller quitter la place le matin. Donc là,